Pacha Burasilla Chuybampi, Arut Asjapayani Hirata Cuyacaraka Kurjakisa, Hualja Marca Checau Hitaracana. ¿Cómo están amigos y amigas en todo el territorio nacional? Nosotros estamos listos y prestos para presentarles Hiwasaraka y Yohanchis. Iris Cárdenas, ¿qué tal? Allí yang mi kachkani Walter nyanya turi kunari mai kamulay kichik kuya kuiniku takunang puncho che kachiku Cusco hayakucho puno wankabelika huning suyupi pasri kumuachkan kuchay hinayatak lambaye kilaktakamachaya ikuiku kuya kuiniku hamkunapaj. Ukamapuriwa Arequipa Tajna Puno Cusco Tapacha Sulka Suyo Chagarakanwa Arut Ataparaktawo Hichakucha Hiwasaraka Yatia Wimpi Sarapayani. Urata marca más iraka wasitata adult asepanyani ukatha yatia urakampe kayanta panyani puro sulka suyo llegaro porita panyani kipka San Román marca pektawe taipetha serenaso hakira kawasatwa para kitaina ma machanya utarua akiri machanya utarha hanas kitwa huparakaha islaga para kitaina Justino Guillén Sata marca sarnaga yauhitanwa akireja hakata sira kitaina uyaka markana kim sakanto hakira karua ukama kanha hakip para kitaina Machasip Katainawa, Ukatha Akiri Nagasti, Pulkimpiwa, Aka Hucharakapatha, Puka Parakiri, Uchikabaha Markap Ektawe Taipitha, Yarakwa, Apara Parakina, Ukakip Karaki, Akamachaya Utha, Histatha Parakinawa. Hichasti Cañete Chakaro Purt Abhayari, Yapu Yapuchi Nirakawa, Huparakasti, Authatawa Sarasip Karakina, Kika Pisco Marcata, Nuevo Imperial Sulka Marca Kamawa. Akiri Urpiri Hamoka. Apak Awenja, Kipka Marca Chiriragasti, Machasip Kiwa. Uka Kipkaraki Yukura Kapsa Apakasip Harakiwa. Hariwa Kusha, Usutha Harakasip Kite. Punchau Kamwa Uka, Autuman Karhalut Aparagitaina. Yatia una campisaranta Sipkakiñari Hichaja Tumbe Sulka Suyo Llegaro Purt Abhayari. Policía Nacional Hajera Gasti, Ma Tunca Pescani, Mara Pujerirua Hakip Harakitaina, Pampa Grande Centro Poblado Checauquitana. Ukachagan Ha Pesca Tunca Hila Ukama Waita Ojo Nakawa, Machap Hataina Ukakip Karaki, Walwatok Ab Harakitaina. Ukahak Auhitan Uthasiri, Hakima Sira Kasawa, Yatia Pataina Ukatsa, Atanta Harakitainawa. Akapunchawe Hahariwa Utaya Paakiti, Usuta Harkakasillata aquí. Amtara kahahariwa pokata kiti sa sirwa sa itaeha para kinawa. Murata hilata kuyakaraka hichaha kosko chegaro purt abhayari. Markat sariri hakera karu katop abhayabatakeha wakichas haphewa. Ukchil kamaha policía hakera kaha kunhamsa isnaka paneja ukwa akayatiawi taipita yathata abhayani. Turismo taipit ni akiwa kamarkan sart habharakin sumat Cusco markan sti sart habharakin. Takap Harakitaino a turismo taipit takikunaskus sartañapa. Policiut ir general PNP Víctor Patiño Karanchen Karakinoa. Mam tam tap Harakitain takpach turista nakataki. Kitinakati Ciudad Imperial ukachakarus purt ap Karakin takay hupanakataki. Ukam tanakastich amanchata Karakiniu takinakan centros arqueológicos kamkik parakiu atractivos naturales sa takarak ukachakanakana. Ukachakanakan sti policiut taipit fokt ap Karakin. Guaki Baquichawist Uchatarakiu Casco Histórico Ucampi. Ucat Central de Operaciones Pataka Pescan Hakuir Gatocañaste. Jutir Maranacan, Hamoko Nachtirianakas Apacap Harakineu, Municipios Ucachacanacat, Ukakik Paraki, Hatunacats. Policía nakasti kun jamás purt ap Karakin ukanak toket uyano kanyatakisti. General Víctor Patiño purt Karakitaino akau kanakantiu kamanakampi. Pokayap Karakini ukachakanakaru. He visitado Pisa. Nayak unhir purirak tupisak, pakalak sa minchat chakaru. Ukhamas Machu Picchu kachakarus purirak. Ukham unyaki banyatak iranakawinak kalyantab kanyabatak. Ukat sakinakar sumbachu unyanyatakist. Nairakatak arus ki banyarakit, sulkasui pekterina kamp. Ukhamas dir setur ukan pekterina kapamp. Mana irakatan dir setur iri Freddy Deza de la Vega matap Karagitainoa, Policía de Turismo irimpi, Comandante PNP Oscar Blásido, Hupanakasti Aruski pap Karagitain kun jamás irnakata Karakini, kun jamás Umar Hakawin amtanakaparusti fokap Karakispa ukanak hata, ukanak unyanokap Karagitain.
Ukamanakasti uñarokata karagitainua ukamas Cusco markanut hirinakas kan kust awenakan hak hatasip hanya bataki. Kuna pachanti saririnakak centros arkeológicos chakarus purt apkarakin. Ukamat akanyang kausus tihan mayam sartanya batak han sin tokentanya bataki. Costo Chejaro Port Apayari Wasitata, Machu Picchu, Usa Chejaro, Consorcio Conceturco para Casti, Kipka, Machu Picchu, Sulka para Chejau Hitatja, Machu Picchu Chejarua, Marcat Salir Hajera Carua, Apap Haraki, Jutiri la Carja Jupara Caja Irra Ganja Kayat Japariwa, Ucuatua, Usuta Haraka Sillataqueja, Asqua Jupara Caja, Wakist Aparaki, Nairakata Irraga Urakaparja, Iskawa Warakaru, Ukakip Karaki, Achachila Wicharakaru Hachanina Kahariwa, Absub Karite, Juparakaru, Apap Hayapataqueja. Coscoche Kata Halt o Panyani Ukatja Halaro, Apanyani Arequipa Sulca Suyo Chejaro, Masuruwa, Kipka Cañón del Colca, Sumachegauhitja, Ancaja Surakatwa, Kuswa, Yacht Aljaparaki, Malikusapurio Ukachagauhita Asasina. Jutiri Tukka Pescari Uraka Sarajere, Akiri Paxinja, Uka Sulca Suyunja, Marcat Sarir Hajere Garuja Katuk Japarewa, Ukachagauhitanza, Ukatwa, Coronavirus Usuta, Akiri Marcachiri de Caro, Harkaka Pataqueja, Walwa, Wakist Asjaparaki. Tarapoto Chekaro Hichaja Port Abhayari. Ya, Sokta Paxira Capuriwa. COVID-19 Usutwa, Walwa Harkagaseo Paraki. Hichaja Walha, Hakaya Kawa, Kumbasa Hawirarua, Sarawa Parakina. Ukan Haret Asepanao, Ubarusa Mantanta Parakinao. Malekusa Porihu Parakahukan Tuknak Parakina. Ukakip Karakiwa, Hilha, Iska Orakawal. Sumwa, Uparakaja, Uchista Parakina. Sintua, Uparakaja, Utanka Parakina, Uatja Hichaja, Malikoche, Uparakaja, Teseparaki, Usachagan Pacha. Ya voy ahorita. Arequipa, Sulca, Suyo, Chacaro, Hichaja, Wasitata, Kut Apanyari, Ma, Tatakuraja, Kipka, Yanap, Erika Pampeja, Gauchapi, Marcachiri, Ragati, Sinti, Akesiwapeja, Coronavirus, Uso, Akanta, Wepeja, Uparakataki. Makanya utara kutaro Apanyani Sasilwa Irnakasip Karaki, Ukampi Yatata Panyani. Kuna pachata kanyang huspa chakayantana ukat pachawa mang alhanyutaha wakicharakina, Hipólito Figueroa tatakurasti mang anyuta parroquial uka wakicharakina, Ciudad de Dios ukachakana, Kaisayura Arequipa Marcana, Ukampisti kaukirwila masinakati hankulkan hakatisipki, Hupanakaru mang akchuraraki. Tatakurasti paisum Sarakiwa, Nuestra Señora de Medalla, Milagrosa, Hupan Yupay Chirinakaparu. No reciben un sueldo, no Hupanaka reciben haniu un sa apoyo papakskol katokapkit. Ukamas haniu kuna yana babis katokapkit. Ukat utahak angkir marka chirinaka. Choy mait asip haraki. Mang anak churanyatak. Hupanaka mangkat payap harakir. Ukat naragiu kuna iman wakichawinakas lurarak mairak. Kunarika runakas uthenya patak mang poyanyatak. Sapurus ti ukachakan marka chirinakasti mangkah poyap harakiwa. Kunanakati tatakurah apanki ukanakampi. Mang anakahapusi taikanakampi hanukahapusi hakenakampi upayapta yakep achachilanakah payan hanu atipkiti ukamaha yakaruki paimsasiha maininakaha atip harakiwa ukamulurir hutapjiha siuyanaka pepinillonaka ukuchupriha kununakas utchi ukanaka. Mangka alhanyuta parroquial ukasti mayurun hapataka kimsa kalaktunka hakenakaru mangkak churaraki. Hanukat stihi chapusiri fase irnakau kalyanta winsti walhaniw irnakirik sarap haraki hanukat sti yakipanagaha yanapau munasib kakiwa. Anchit kamas mangkak churap harak patak patung hakenakar hukap tas karakiw ukat statitur paisum sap harak kun hamati huka hakenakakiwa kachakaru hutap harakih walhaniw irnakirik mistup harakih yakipanagah wawani phe ukat hupanagah haniw kuna mangkas churain atip karakit ukat nanagah kachakan irnakasip kakt. Kitinakati yanapay munapre hupanakasti Hipólito tatakurar hakatap harakispawa Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa Parroquia Chacana ukasti Salaberry Payapayanak utahak auhan hakatasiraki Kaisa Miraflores Distrito Chacana ukakik paraki haustap harakispawa Yatunka pesca sohta pesca pakalko sohta chusa pesca chusa ukahakubiru. Kiwa sanaka uka wakicha winkaptar wahilata kuyakaraka hichaja cosco checaro kurt apayari mantaro centro poblado checau hitaja Kipka Sapayari la convención uka provincia checar Oaxaca Sirak uka checau hitarakarwa policía hajera caja cauquitaracanti
clorhidrato de cocaína sata lurapjeja ukara cuajakip harakitaina. Ukakip karakiwa patunka sohtari kilos alcaloide de cocaína líquida sata uksa hakip harakitainao. Ya pusi waranka kilos insumos químicos sata ukarakam hakip harakitaina. Kucha arektaya uta taipitja ukarakha alpichkatapamba chosaru koteapamba sasirwa sapharakitaina. Ukamba huparakahanut apharakina. Chimbote chakaru hichaja purt apayari. Kipka chikau hitarja ma achachilawa utapa banjankas kanawa. Ukapacharwa ninaja akan tarakitaina utapja. Uka kipkarakiwa hilat kuyakaraka haripuri hauchasco sakiti sasirwa sapharakina. Kurhabati hichaja aguas verdes uksachakaru purt apayari murata bargachil hilat kuyakaraka. Haripuri hauchasco sakiti aka lut aura caja anchitaja unhasip talwa akiri tatapo merono caja walwa karja irnakasip karaki kuswa irnakasip karaki. Yatia ura kampi sanata sip kakiyari ichaja Estados Unidos ulka ansasa suiro purt apayari New York ukachakat pacha wasitata kipka coronavirus uso tohtosba ukapachatakeja kunhamsa hupara caja irnaga paneja harkakasip janesa hayukwa aparaki ukchika baja vacuna collasti hicha maratu kuyawa aski wakichata haspajas asirwa saparaki kurjaba purisa hukampilla tatasip kakiyari. Coronavirus usutaki vacuna nakasti hicha tukus marataki uthaspausa parakiwa ukama ukananchaniraki Organización Mundial de la Salud ukataipin pekterija vacuna nakah munapuntano ukat hicha tukus maran utharakispa ukam chamtasip kakinyan vacuna nak uthenya pataki OMS ukataipit stichuimit tasip kanyani sas mairaki ukakik paraki sui pekterina karusa kuspach irnakap kanyani sarakiwa ukama takpachakena karu akiri vacuna nakaha purip kanya pataki ukatuket sti China suyusti aruski paskarakiwa OMS hupanakampi ukama hupan vacuna nakapa usut hakena karu vacuna nyataki hichasti OMS ukataipit sti unyaki pasip karakiniwa China vacuna naka kuspachati ukama sumpachat inokataski ukanaktoke ukama uka vacuna nakampi aka urak pacan vacuna panyapataki anchitasti aka urak pacana COVID-19 yang kaususti wasit hampe akan tas kakiwa ugatan Nueva York uka markansti kunaiman amtawi naka ucap haraki hakenaka sumpachun hasip panyapataki Gobernador Andrio Cuomo hupasti mang alhanyutanaka ukakik paraki gimnasio sukanakasti hist antatah pan sarakiwa ukam kik paraki tungka hakenaka kiu paisanyutanaka ruh mantap harakini ukamam tawina kampisti pokatas kakiwa kun hemati lunes uruwa kanan jarakina yatung kuthenya nakauhana yatakanyu tanaka histanta tahpan sasa kun hemati Nueva York kukachakan sti wasit hambewa kanyang kausoha kuthataraki ukain kamasti Donald Trump malkusti COVID-19 yang kausuta umartas karakiwa hanukat sti akiri yang kaususti haniwa sintpachusuntayaskiti sarakiwa Casablanca ukachakat sti akiri malkusti Twitter ukataipiro kalkanta nirakiwa virus yang kaususti haniwa sintusuntayaskiti yaka uho uskamaksasina red social ukataipiro sti kalkantas kakinwa hanira utakuyatak sasa kun hamate hutiri tungkapeskan uro oktubre vaksinsti Joe Biden hupampiu aruski parakini Murata barkapasidaka hiwa saraka ukawa kichawen ha ukana kanawa yatia murakaha hichawa nyawa purtanireja hiwa saraka ukawa kichawe taipitha kipka maidiwa kichawe nyokanchi sukapa sutiniwa iris cartenas upawa mantanta neneja nyawa wasitata hakisiñari. Ya volvemos. Imaynaya mñaña turikuna allin llachu manachu imayna kaptinpas allin kaitapunia maskasun kunan puncha willakuykunapi kayta riqsiykusun Santa Anita llaqtapa alcaldentam suqtallam kapakukninkunata chay hinallataj iskay chunka wasi masiyuqkunatam kunan achikay tuta pachalla harkarqunku imanasqa paykunam huñuranakusqaku toque de queda niskapi Willakamuskankuman hinaqa kay puñunasqa runakunam mana munachkankuchu la parada niska pampamanta rantipakuqkunata asuchinankupaq
Tierra Prometida sutiwan riksisqa musuq rantipakuna pampaman. Kay harkasqa runakunatam multarqunku. Huk willakuykunapiñataqmi kunan punchaw Lima Municipalidad pa umalliqnin qallariynin kaq rumita ña churarqunña Tierra Prometida musuq rantipakuna wasita hisp'ichinankupak. Iskay waranja hanchis pachakniyuq ambulantekunatam astanqaku kay musuq rantipakuna wasiman. Chaypaqmi kachkan kimsa chunka punchaw. Chay kimsa chunka punchawpim tukupamunankutaq kay musuq rantipakuna wasita. Chaykaman policiakunapas hatipaykunqaku chaynapi runakuna kaqllamanta chaqrukunata ama hisp'ichimuchkanankupaq. Lambayeque suyupiñataqmi iskay runakunata harkarqunku celular suwakuy munaqkunata. Hukninkaq harkasqa runatam aswan runakuna hapirqunku hinaspa mahapayta munaykunku hina hawanmanpas kañaytaraq munarqaku. Chaymi karun Pomalca distritupi chayqa kachkan Chiclayo llaqtapiñam. Policiakunam kay runata harkakuyta munaptin aswan runakunaqa policíata makipikama kaspikunawan panapaykunku. Kirisqa hiparqun policía. Hukninqa runatañataqmi aswanja policiakunalla hapirqurqaku. Policiakunapa llamkayninqa hinallam kachkan. Paykunam huñuranakunku policiakuna droga hatipaq fiscalía wasiwan kusqa. Chaynapim Piura suyupi tarirpamunku avión pasayanan pampata. Pakasqallam kasqa kay avión pasayanan pampa. Sechura llaqtapi. Willakamusqankuman hinaqa avionetakunatam chaypi sayachisqaku drogata huk llaqtakunaman apachinankupaq. Bayobar distritupi. Umalliqkunam chaypi llamkaykuchkanku kunankama hinaspa taqmaparpanku pampata. Willakamusqankuman hinaqa tukuyniraq delitopi kasqankutapas kaqninkunatam uharirqamunku. Huk willakuykunapiñataqmi kunan punchawpaq gobierno decreto nisqata pajarirqachimun chaynapim kay musuq kamachikuywan maskachkanku estadopi llamkapakuq wasikunapi llaqtayuqkunaman imayna llamkasqankutapas riqsichinankupaq chihapllata chuyanchasqallata llamkanankupaq chaynapi llaqtayuqkunapas estadopa imayna llamkasqanta hatipanankupaq. Kay musuq decreto kamachiywanmi maskachkanku kunan pachapi kaq leykunata allinchachinankupaq. Kunan pachakamaqa wakin estadopa wasinkunapiqa llaqtayuqkunatam nishu qullqita cobrachkanku hinaspapas ima yanapakuyta mañakuptinkupas unay punchawkunapiraq yanapachkanku. Ñuqanchik willakuykunawan kayta riqsiykusun. Kunan emergencia punchawkunapim mascarillakuna chay hinallataq guanteskuna aswanraq Pachamamata unquchichkan. Chaynapim huchamamakunapi, chaynallataq mayukunapi hinaspapas llaqta ukupi asnaq yaku aysaq tubukunapipas llapa guanteskuna mascarillakuna huchariykuchkan. Chaynapi llaqtata unquchinmanpas. Kay willakuypi aswanraq riqsipaykusun maykamaraqcha kayna sasachakuykuna kanqa. Kunankunaqa sapa p'unchaymi mascarillawan churakunchis. Wasimanta lluqsinapaqqa churakunanchispuni COVID-19 unquywan ama hapichikunanchispaq. Karrukunaman wichanapaqpas mana hinaqa runamasinchiskuna millayta qhawapayawasun. Huk estudio nisqapi willakamunku pachaq kinsa chunka waranqa millón nisqapiraqsi mascarillakunata hinallataq soqta chunka pesqayuq waranqa millonpiraq guanteskunata sapa killapi tukuy tiqsimuyupi wiqch'ukun. Kayqa hatun sasachakuymi pandemia rayku aswantas plástico q'upata ruwashanchis. Chaykunas mama qochaman mayukunaman ima chayan hinatan programa de la ONU para el medio ambiente willakamun. Kunanqa musuq basuralesa nisqamanta rimakun. Huk mascarillaqa tawapachaq watapiraq chinkan. Mama qochaman chayaspa challwachakunata unupi salquywakunatapas ñak'arichin noqanchistapas onquchiwasunmanmi. WWF mink'arikuwanchis chay mascarillakunata guanteskunata ima ama pampaman wiqch'unanchispaq. Chaywanqa yaqapis chunka millón mascarillakuna Pachamamanchista waqllichinqa.
Hampina wasikunapi, equipo de protección nisqawan llank'asqanku manas reciclable hinachu kanman. Ichaqa chaywansi aswan q'upata ruwashanchis. Aswansi Estados Unidos suyupiqa ña ruwarushankuña batas reutilizables nisqakunata, huqmanta hampiqkuna churakunankupaq. Mascarillakuna, hoka insumo nisqakunawan ima aswantan pandemia plástica nisqata wiñachishanku. Ichaqa wakin runakuna wasillapi kaspanku imaymana mihunakunata mañarikuranku delivery nisqawan. Chaywansi aswan plástico q'upakunata ruwarunku. Hamuq watakunapaq aswansi runakuna q'ipichakunanchis pandemia sasachakuykunapaq. Hinapin amaña pachamamanchista ñak'arichinanchispaq. Amaña nishu q'upata ruwananchispaq. Noqanchispas chay q'upakunawan amaña unqunanchispaq. Plastikumanta ruwasqa kaqkunataqa amañaya ñaña turiykuna rantipakusumñachu chaynapi ñuqanchikpas yanapakusun Pachamama amachayta. Huk willakuykunapi ñataqmi Cerro de Pasco llaqtapi pajarin punchawpaq Salud Ministerio campañata hispichimunqa. Chay campañawanmi maskachkanku llaqtayuqkunata COVID chunka isqunniyuqmanta amachanankupaq. Manaya COVID chunka isqunniyuqllamantachu huk unquykunamantapas amachanqakun. Kay emergencia punchawkunapi tukuyniraq sasachakuykuna unquykuna hispirhamun. Hina hawanmanpas Daniel Alcides Carrión Hampina wasipi llamkapakuq hampiqkunam huk runakunata tukuyniraq unquykunawan kaqkunata yanapaykunqaku. Kay llamkaykunawanmi maskachkanku Pasco llaqtapi aswanraq kaqllamantapunitaq qhali kawsayta hatarichinankupak. OMS sutiwan riqsisqa wasimantapas kaytam riqsichimuchkanku vacunatas coronaviruspaq vacunata ña hispirachimunqakuña kay wata tukuyllapaq. Chaynatam riqsirqachimun OMS umalliq. Willakamusqanman hinaqa lliw tiqsimuyuntinpi umalliqkunas huñuranakunku hinaspa tantiayninkupi nirhamunku kay vacunakuna hispirhamuptinkuqa huk suyukunamanpas chihirichinapaqña niraqllata. Willakamusqankuman hinaqa COVID chunka isqunniyuq ichapas mastariramunqa kay killa tukuyta. Chayna kaptinmi vacunata utqay kachimuchkankuña. Kayna emergencia punchawkunapa chawpinpim rimariykamunku iskay waranja asninraq medikukuna lliw tiqsimuyupi huñunasqa hinaspa umalliqkunata mañakamuchkanku política llamkaykunata allinchachinankupaq. Imapaq wayna sipaskuna chay hinallataq coronaviruswan manaraq ratasqa runakuna ñawpa pachapi kawsasqankuman hinalla kawsanankupaq. Emergencia nisqapiqa karunchana COVID chunka isqunniyuqwan ratasqa runakunallata. Chaynatam mañakamuchkanku. Willakuykunawan hinalla hatiykusun. Karrupa ñanninkunata allinyachinankupaqmi ña llamkaykunata kallpancharhamunkuña. Ima ñankunatataq allinchachinqakuri Lima, Huancavelica, Junín, Karrupa ñanninkunata. Chaypaqmi 15 millón soles asnintaraq qullqita pajarirqachimunku. Riqsipaykus. Karrupa purinan ñanta sumaqta allichapanqaq. Kay llamkaytan protocolos de bioseguridad kasqanman hina hallarinqaq. Kay Lima, Huancavelica llaqtakunawan tupaykanakuq carreterapi. Primera etapa nisqanpi miskay chunka iskayniyuq kilómetro kinrayninman llamkayta hallarinqaq Centro Poblado, La Florida, Wiñaq Distrito, Yauyos Provincia, Lima llaqtapa sierrampi. Hinallata segunda etapa nisqanpitaq suqta chunka tawayuq kilómetro carropa ñanninta allichapanqaku. Hay 2,5 millones. Gobierno regional de Lima iskay millones joyojita churachkan chay carropa ñanninkunata sumaqta allichapanankupa. Chaynallamanta medio millón soles kachkantaqmi hasta chay carreterakunata kichapanankupa. Huñuykusqa 15 millones asninraqmi joyoji kachkan kay carreterakunapi llamkanankupa. Maquinaria pesada, gobierno regional Lima, chaynallamanta Huancavelicapas iskaykilla llamkanqa. Kay llamkaytan ruwachkanku sumaq carretera kananpaq, chaynallamanta turismo kananpaq. Kay obra hallaripim gobernador regional de Lima, Ricardo Chavarría Carga, hinallataq integrantes del Comité de Gestión de Carreteras Japagñan, carreterakunatam allichapanqaku, Huancayo, Huancavelica llaqtakuna, Lima llaqtawan tupanachinanpaq.
Jucuyacuicuna Piñatacpi, Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social, Hinayatag Asociación Interétnica Sutiwan, Rixisca Huasicuna Pillam Capacucunam, Juñuranacuncu, Hinaspallam Kaikunata Calpanchamuchcancu, Warmicunapa Allin Nimpa. Noa Hayatai Mujer, Sutiwanmi, Yamkaikunata Hispichimuchcancu, Loreto Suyupi. Huillacamuscancu manjinaja kai iskun punchauniuj octubre killam, Yamkaitaña Hayaikun Jacuña, Hinaspa Yachtayukunaman, San Francisco de Buen Paso, Sutiwan Rixisja Yachtapi, Yachtayukunata, Ñarixichin Jacuña, Kai Musuk Yamkaikunamanta, Chay Jacachcan, Mazán, Distrito Piñam. Chay Hinayatagmi, Copalillo, Nuevo San Juan, Hinayatag Oro Blanco, Yachtayukunatapas, Yana Panjacu. Kay Willacuywan Junin Suyukama Chayaykusum. Tarma Yachtayukunata Yanapanankupagmi, Yamkaykunata Kalpanchamuchkanku, Chaynapim, Yaku Aysana, Kanalkunata Pichapamunjaku, Kay Yamkaykunam Allinkanja, Tarma Yachtapi Alparuruchijkunapaj. Hawaikus. Autoridad Nacional del Agua Payanapacuyninguanme, integrantes del núcleo ejecutor Picaflor Tarmeño, Llamkaita Hayarirunco, Paikunan Pacha Hanchishunka Soktayo kilómetro Kingraiman, Yarajata Sumachta Pichanjaco, Allichapanjaco. Administración Local de Agua Tarmas, Gestión Taroamos, Chaireiguskunan, Jari, Warmi, Llamkapaconja, Chenayamanta Núcleo Ejecutor Chayamka Rojamantaxe, Tawapacha Kimsachun que es junio Guaranga Soles Olgeta Apachis, Kimsachun Gognio Yamkaiguna Troanjaco, Chaisika y Yachtamanta, Jari, Warmikuna, Llamkapaconjaco. Acá el Ministerio de Ministerio de Agricultura Bono Colquewan Yanapahuashanku, Yarqata Pichananchispa, Kaypiqa imaymana tantarpuyku. Kaylamkaypim Roanjaco, Yarajata Chenayamanta Chay Drenes Nisgantam Sumachta Pichanjaco, Allichapanjaco, Chaynapi Utjaiman, Chakraman Yaku Chayanampa. Precisamente el 10% de... Sapa Canal Manta Chunga por ciento presupuesto Holgem, mascarilla Tarantenapa, Chanayamanta y Mapsoko Protección Nescaconata, Kay Onjo y Pacha Rantenapa. Tarma Yachtapitagmi, Kimsa Núcleo Ejecutor Chayamka Rojakunagach, Paikuna Mantaxi, 15 millones, Kimsa Pacha Guaranga Soles Olgeta, Chayachis, Chaysi Paikuna Watantin, Yachtarunaman Yamka y Tajona. Ñañaykuna, Turikuna, muchas gracias por seguir la información en lenguas originarias. Aquí sin cama. Pajarinca.